So first is butang nga tag library, which is stdio.h. So include stdio.h. So first una na itong button is mag-define na tag variable with no return value. So magamit tag void, tapos nga itong variable, then integer, tapos gamit tag array. Then sa left, then open, close braces. So kaning function is mo merge sa duha ka sorted nga bahin sa array. Mo merge sa bahin, sorry. So ako ang isuwat karon imong libog. Merge sa duha ka sorted nga bahin sa array nato. And mag-define na tag variables. Tas +1 na. So pagkatima ani is mogamit og tag while loop. So ngano mogamit og while loop? Gamit ang while loop para i-compare ang duha ka bahin o ibutang ang mas gamay sa temp, which is kaning atong i-define. Ano? So while loop. Then ang atong I is less than equal to mid and j is less than to right. Then open close braces, tag if, tawag na to si array I, then less than equal to array j nato nag-define. Tawag nato si temp, increment nato ang ato i-define ni k, then tawagon nato si array I, then mag-increment ta. So mo din ang function para i-compare ang duha ka bahin ug ibutang ang mas gamay sa temp nato. So pagka-tema mag-else na ta. Tawag na sa temp, then k plus increment, plus array j plus increment na sa ta.
semicolon. So tingnan natin ari. So para na ay mahabilin sa left nga bahin, mag-while loop diha punta. Tama ito si I less than equal to mid, then temp incrementa, then array I increment. Kima mag-while na sa ta para tago na to si J na ato i-define sa taas, which is kani. Tago na to si J is then equal para right. Kanang right is ato gapang define ari sa to function. Tago na to si temp increment, then ang ato array nga J tas increment semicolon. So manata so mabuhat na tag function syntax para mabalik na to ang certain values gikan sa temp padulong sa original array. So ari gamit ang for loop I is equals left, then ang atong k index 0, then ang atong I is then equals to right, then ato tawag si I o k. So mag-increment tayo ng duha, then tawag nato si array I tas temp k tas semicolon na tayo. So nabuhat na itong function. So ang ato sunod nimo on is mag-define sa tag second function nato. So with no return value man gamit ang void, then merge sort nato, then ang atong int array in left in right. So kaning nga function is mupabalhin sa array siya. Mupabalhin siya sa array which is iya i-divide. So function na mubalhin sa array divide at nato ano siya. So sa ato element kung dagan pa og usa ka element pwede nato bahinon. So buhat tag if else if siguro. So if task is less than to right, then open close braces, yan ato tago si mid test, then ang atong left o right ato ibukas. So mag-divide na ta og 2. So kanina
syntax day is iya kuhaon ang tunga na. So call out na ta sa ato merge. So ani siya ato i-define. Call out na to array left mid. Then ang atong variable nga sa taas nga atong function na si merge. So call out na to merge array left mid tas si right. Then semicolon. So timanatara sa to one function. Sunod ana kay function man dapat magbutang tag int main para siya mo command sa code. So int main open close braces then ang atong elements. So hindi mo lang ka element 3 8 4 2 So in and nato so lima mag-elements. Then tawag nato sa sort merge sort kani siya. Then array index 0 plus n is 1. So tema ani is naka-define naman sa atong mga elements. Ato na i-display ang output which is magamit ang printf. Sorted array gamit ang for loop tapos tuwago nato si high then increment. Tema sa for loop is mag-print na ta sa ato integers which is magamit tag %p kay integer man. Then tawag mo si I and semicolon. So tima na mag-return 0 na ta ang end sa to code. So kay wala man tay compiler sa atong Visual Studio adto ta sa online compiler which is si Programmist. So copy. So mag-search na ta sa ato si compiler online. So gamit ni si Programmist. And then kani siya. So Programmist online si compiler. Click lang na to. Then remove. Then ato i-paste ang ato gi-copy ganina which is kani. Nakalang nato. Then to ara. So 3 4 2 5 8. So na-merge na siya. So moro to guys. Thank you. Merge sort kasi divide and conquer algorithm that works by recursively dividing the input array into smaller halves, sorting them independently, and then merging the sorted halves to produce the final sorted array. It is an efficient sorting algorithm known for its stable sorting property and consistent performance. This comprehensive guide will cover the introduction to merge sort, the merge sort algorithm and implementation, complexity, and performance analysis.
recursive and iterative versions of merge sort and provide examples and use cases of merge sort in the C programming language. Merge sort is based on the divide and conquer strategy, which breaks down a problem into smaller subproblems, solves them independently, and then combines the solutions to obtain the final result. So, ito ako ipakita ganyan. So, the algorithm follows the steps. So, first is katong kaganiyan na itong code. Ito nag-divide. So, kani. Pa-divide ta. Then, recursively sort divide the arrays into smaller subarrays. Apply merge sort to each of the two subarrays, recursively sorting them until each subarray contains only one element or is empty. Then, merge. Combine the two sorted subarrays into a single sorted array by comparing elements from each subarray and placing them in the correct order. This process continues recursively, ensuring that the final array is sorted when all subarrays have been merged. So, that's all. Thank you.